Jorani kok pana ranyen bagi nasi tongnai khapangni joto takhutoi boksono puljana khaka hamya pharo tini jorani kok pandawo tini saitu jawkha hainyo hainang kokmani tini salchani kok toma rok tini jorani kok pandawo bubagrani kok CM ni kok electronics ni kok tai TBS ini chairman ni khokpang police de palaimani tai MP reboti Tripurano যে টিপ্রামথা কলম সরানি প্রেসিডেন্ট কক সামান্য খবই जों दिनै पुइतुनि कक सालायनाय तामनि हिनबा आं उराम उरामनो पान्दाव कायसा नांगौमानि टपिक ति कक साव तिनि कक सानाय पुइतु आव खापांनि तावते बुखुकजों पुइतु तंगो हनैनो तिनि ताबक जों बरक मुनिसु ताबक हा कतर पृथिबीओ जत्रिसाय श्रेष्ठ जीव काहामकुक लांमा गोनां मानै हनै हिनजागौ ताई बरक माल माता रक बलंनि मानि रक सुइ रक वाक तक रखे बरक पुइतु गोबां गोरैथा आबुनि खरकसा नखताय खरकसानो बुलायो खरसा नखताय खरसानि सेगो चालायो आबा हेंलाय फाय दङ बा ओंलायो माल माता रक गेसिनि बरकनि बिसिङाव पुइतु दङ हनैनो खरकसाताय खरकसा बाय कायजाक लायो रांजाक रिजाक सम्पद आजिलायो तंलायो थैयासाक तंलायो हिसाङै तंलायो ताई पुइतु तंगो हनैनो जों बेंक रगो रां तनिवो पुइतु तंगो हनैनो दल बाय दल कथालायनाय कायसा राजनीति बदलंगो पुइतु तंगो हनैनो एलायन्स ओंलायो पुइतु तंगो हनैनो जानिजा आइडियोलॉजी तिलायनाय जों अबसे नांगो हनै कक थामसा ओंलायो आबाहायखायनो पुइतु बरकनो थांनानै जानानै हामनानै बरकनो तेबो श्रेष्ठ जीव खलायथानिवो अब बेलायखे नांमनि कायसा ककथाय ओ पुइतु अमसुका कराकुंथाय जे पुइतु केबेल ओंनाय बरक देरावो हिसांनि फानो कागलायो एलायन्स पार्टनार फानो कागलायो सरकार फानो कागलायो नियाखै तुमुनो पुइतु देराय थांगा हंगाके बरक रक साक सायसुङै थांगो ताई साक सायसुङै थांगा हंगाकै बरक केमनो केनेके पुइतु जाय हंगाय बुलायो तगलायो रिफ्रिगलायो बोथारलायो आबि पुइतु कायसा बरकनो बरक बाय बरक हामजाक लायथानि गथा लायथानि देश नो संसार लायथानि ओ हायंगो हाकतर रते बतुजो लायथानि कायसा पुइतु कराकनो तामबा बरक बाय बरक नि कसार पुइतु नो जतनसे कतर आ पुइतुनि उलसे हामजाक मानि फायो गो आ हामजाक लायमानि बिसिंतिनो जों ओ हायंगो गोथां तंलायनि आबनो जतनसे गलायसा लामा ताई जतनसे कतर लामा फारिगे पुइतुनि कगनो जनि सारा थांगा हके जों जे पुइतु खलायानि बागैनो बरक सिन बरक नि बिसिङाव अरय परय कायसा दफा ते कायसा दफा कथालायमाया कायसा नेता बाय टेक्सा नेता कथालायमाया ताई कायसा सरकार बाय टेक्सा सरकार एबा कायसा बदल टेक्सा बदल कथालायमाया आबाहायनि बिसिङाव जतनसे पाइथाक ओ जराव चलितंगो त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सालुकुरनि बागै हिंकाकै बुबाग्रानो सिमिनो लुकुरक पुइतु तैलाय तंगो आरो बिसिङाव ताबो बुबाग्रानि जे साकनि रांसाबाया तंमानि यागुलबो बुबाग्रानो जे पुइतु गोनां रखंगबा थानजा ओंै तंगो जे बुबाग्रानो पुइतु चाया एबा पुइतु तैया बरखे बनो उक्लुगो ताइते गोबां सानानि चेष्टा खायलायो किन्तु बुबाग्रानो केवबाहनो रां नाहार साखा केवबाहनो बो बिनि सेल्फिशनेस नि बागै बो बेबांनो याकार सिनाय आबाहाय रोखोमा कक सालायो फेबा बुबाग्रा तागबो साइटंखौ मकल मक्तै खिक्लायजाक बिनि फटो रवैनो फेसबुक रवै नर आनो नासिंदि नर लगियो आं तंगो जरा बाय बाक्सा जरानो गथबै तुमुनो दफा सातक जाखांके तकमा नि कांखुं बिसिङो तंगै तकसा तुमुनो देरावै तंखांके आ तकसानि बागै नांखे बिनि लांमासो सगां रहरानो तब तकमा तकसानो देरानो नाया माहाय दफानो नायकल थानिव बुबाग्रानि नायकल मुं अबहाय आबहाय हनियो बो मिया जे त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेशन नि जे चेयारमैन कक साक्लायमानि जे बांला हरफ बायनो मास हैनाय बांला हरफ बायनो बादबिक एग्जाम मारनाय हनि सामानो खानांजागि बुबाग्रा दिनि फुङा सिरि सिरिनो बिनि मेसेज रेखा जे आनि मानि कगनो आनि हाव तंगै आं सैनानि आनो चॉइस आनि चॉइस नि अधिकार दङ नों आ अधिकार केबेंनाय हिसाब अबसुके आनि को हानि बसानो आनि मानि कगनो सैना बागै आनि हामजगमनि को आं आनि बसानो बो नायथग्रि बाय आं जुमनाय बो नायथक बाय मोजांनाय आबो आंसो सायनाय नों सानाय हिसाब अमाकेर बकक तिसाका ताबुगले नरक सिसाबाय सिदि आहिकेमां साजागै आहिकेमां थंजागै आहिकेमां टेन ताइजागै आहिकेमां खैजागै तंखांके
bahike sung thansang maya tongsinai tabule wan subai ja siri ninai buagra message samani naim pegrane jorani kok pandawo bo hindi ko bisaka angabon kok borbai no sabai sarani chesta khaika मैंने आज एक स्टेटमेंट देखा टीबीएससी चेयरमैन का कि हमारे एग्जाम्स में परीक्षा में टीप्रासा स्टूडेंट्स को ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखे, सिर्फ बंगाली स्क्रिप्ट में ही लिखने का ऑप्शन दिया जाएगा। ये आदमी कौन है जो इस ज़माने में हमारे लोगों को नीचे दिखाकर हमारे बच्चे के भविष्य के संग खेल रहा है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये हमारे बच्चे का भविष्य का सवाल है। अगर आज टीप्रासा एग्ज़ाम्स में फेल होगा तो कल उनको नौकरी नहीं मिलेगा, अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो परिवार नहीं चलेगा, तोहफा वही का वही रहेगा। ये हमें सिस्टम से बाहर रखने का एक प्लानिंग रहता है। मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि इसका जवाब हमें देना पड़ेगा, नॉट एज पॉलिटिशियंस बट एज टीप्रासास। कभी तो अपने बच्चे के बारे सोचो, कभी तो राजनीति को दूर रखकर अपने बच्चे का भविष्य के बारे सोचो। मैं अपने सब टीप्रासास को, स्टूडेंट्स को, माँ बाप को, पेरेंट्स को, सबको बोलना चाहता हूँ, टीचर्स को बोलना चाहता हूँ कि कब तक चुप रहेंगे हम लोग, कब तक? दिस इज बोबागरा आस्किंग टीप्रासास टू गेट अप एंड रेजिस्ट एंड फाइट फॉर योर राइट्स। अपने अधिकार के लिए लड़ो। बेलाइनो हम भाई yang kogno LOP Onimes Deborma bahanya sawi khnarkha je kok borok kogno roman script shithani wa aro kono bideshi basa nei bideshi script nei hinani kok kre ha sakao tamni hinba ha sakao jotono jora kaisa onyo jagani mano phaibai mani script kok borok kok nijini mani kogno tambai sajugnai sajugya tambai sajugi naithonai thuya aw hani basarong saimano bono haike normani bagino tini LOP Onimes Deborma hangake ingorogno je Tripura Board of Secondary Education ni chairman Dhananjay Gan Chaudhary no go sarkar ni bakhakti norjanang thungnai dabi khlaika tini aphaw video kahe sokoye tongo bharike LOP Onimes Deborma ni naine begradi o mangkulisa ধরে এই স্ক্রিপ্টটাকে ককবরকের জন্য কেন করা হলো না? Why that policy has not been adopted? রোমানের পক্ষে যারা কথা বলছেন আমিও বলছি, বিকজ উই নো ককবরকের যে উচ্চারণ এবং তার বানান রোমান হরফে এটা অধিকাংশ, আমি বলছি না 100% ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যায়, বাট 95-96% শব্দ এটা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যায়, যেটা বাংলায় সম্ভব। আপনি চার কি করে লিখবেন? লেখা যাবে না। আই এম টেলিং যে পর্ষদের যিনি সভাপতি ডক্টর গণ চৌধুরী, উনি মৌখিকভাবে এভাবে অর্ডার না দিয়ে ইন রাইটিং উনার যদি সাহস থাকে, লেট হিম কাম আউট উইথ রিটেন অর্ডার যে ককবরক রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা যাবে না। কি করছেন? 15 বছর আগে থেকেই 17 বছর আগে থেকে রোমান স্ক্রিপ্টে ছাত্রছাত্রীরা লিখছে, আর এই লোকটা ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চেষ্টা করছে। মানুষ ভাববে এই সভাপতি উনি সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে এই টিবিএসসি সংস্থাটাকে কলুষিত করতে চেষ্টা করছে। সরকারের উচিত রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়ার আগে, শান্তি সম্প্রীতি যেন সুস্থভাবে রক্ষা হয়, শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আগে এই লোকটাকে এই পোস্ট থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। Khapangni takde bukuksong Tripura hasteo tumuno oma haike khorchani bumani kogno
onyo kok bai suidi hini hinja kangke tong kasang tong lai manglak kun jaga bolai tok lai ingi thangnai apro norok kerong rai jono mathana hampana norbo manglak sarkar sengbo mathangnar manglak birodhi dol kintu jonogon ni bakhaw khanangai thangkangke abogino hojak khairo dati obhai kok sanyo nori khibdi post ni hinai khorangti saka eleborius deborma sarkar ni bakhago sanai hinkai yang dabino no babasa phasing boagra saka babasa phasing elopionis deborma saka tai babasa phasing RSKC Roman script for kok brok chobak ni je chobak lai tongnani chairman Vikas Rai deborma convener Sunil deborma tai Mintu deborma no khoboi Atul deborma sumahni Tripura board of senior education no thangini bojogi laikha je Tripura board je kabangma nini losai kok ba juda kok rok bai পরীক্ষার নানি জায়গাও হংকাকে রোমানি অপশন দङ বেঙ্গলি অপশন দङ হিন্দি বাই সিনাবো অপশন দङ কক বরক নিখে তামঙ্গই অপশন কरै অকক রকসংইকা তাই যে উসকাঙ্গ bo samani Dhananjay Chowdhury samani je Roman script by tumuno result bor porikha rekhanke khata nai tongla khani aro bahinyo je post graduate khaijak abahai iko 31 jona tlangjak mani tong abro suru bo saisi maya bin knowledge abon bagani bo je biri sathai sai dong othoso official kono notification kरै official kono kok sayani karai bahike obahike media bosang kok sawi bo orai pore phunangi tong aro no tini tong phlajak layo tai aro thangi nai kok salaima ulo buji na haka je oro main hingka ke bo karon phunuka je kacham MLA Atul Deborma tai bo tabo kok brok development committee ni je chairman bono bini city kangsano phunugui saka obahike phaimon bagise sing tabo bangla horobai khai dong hone aroke Atul Deborma sika bangla horobaino khaidi karon Roman script bai kur taha jorti boi sijak kरै hne nyai inke boi to সরকার se siyo সরকার যদি Roman script bai sikangke to abon khamo kintu serok tamo nai abon nai ni sikangke khamo laini tini kabang ma kok salaika parike RSKC ni bakhaktui je bongni dabi rimani abo puila khana bagera de abono parike khana laina Sunil Deborma kacham TSM ni GS tini inko chairman bai TBS ni chairman bai maliman ulotam hni sai khana ga or kok kaise muju khulanya kalayo bubagra je kok sawi khana rakha আর ওকে নীলার ক্ষেত্রে ইংলা পুইটু বরক বড় পুইটু খাই নাই যে বরক ইহি রিয়া মায়া খায়া হি তংনাই বন পুইটু খাই জাম খাইবা আং দিনি পুইটু কক সাই দङ ইনকে আবা হাই যে বরক ইহি হনি সাই দङ ন রোমান স্ক্রিপ্ট সানি ব রিয়াং ই দङ গ্রেটার স্টেপল সানি ব রিয়াং দङ কি বেবাংসি ইহি ইনকাকে বরনকে চবা মা খাইছি নাই অ কক সামানি বুবাগ্রা আবনো ন অ চবা খাইবেনি উলো যদি সরকার ন ই রনাই হনি মানি পরেছে পুইটু খাইনি খাইয়ানি সিএম বাহিনী সাকলাইখা এলপিওনিমাস দেবরমা বিধানসভা সাপ্রো ই আং সিটি সিনে হিনে আমনো পুইটু তুই নাই তাবু নাসিংলাই দङ আমো কক কাইসা ন ইয়া ক্ষেত্রে অনেক কত আন্দোলন নই থাকামু ইনকে তাবু bo puitu no tuinai je tabo Tripura Board of Senior Education ni je chairman bo sai tong kha je engko bangla horobasi masine hini ke baike puitu ti man sineba abo ye puitu sa yang ni tin thangi dai sa bojogi lekha afarike akok no khana ye na Sunil Deborma kok dei abni clarification nana bagai bo baisang malai faikya bo baisang kok samane bisingo bo sangno saka je protibadi kolomo je statement ongkhamanam totally false ampini kogno बानोगे सिजाका आबन बागे बब्लेके दुखित जों रेखा गाबन हलबा जों सालायका जे ताक निनि स्टेटमेंट जे वायरल माने जे बारबेली रोमान स्क्रिप्ट बांग्ला बे सिना नांनाय सरा रहंगासि नर इनफ्रास्ट्राक्चर काहामुंगो रोमान स्क्रिप्ट सिकाकै एबिलिएशन काहाम खाइजे क्लाक आबन तिसिनि सरा रंग बिसिंगो कबामा खबुं लाइजाक कबामा वाना लाइजाक गाबन नि तामो दं कबार जों रिजन फनका जे अम बिनि कगिया बिना होय बिनि अंकलगा फातन होते प्रेसार सबायजाक स्पेशली और जों सबायके सिनि डॉक्टर अटल देबरमा जे ककबरक डेभलपमेंट कमिटी नि चेयरमैन बबन पर्सनली बन सिटी हरका जे आ जगह 4 3 4 5 जगह बिन कलम क्लियर सिजाक दङ जे कोन मटेफनो ककबरक न रोमान स्क्रिप्ट सिरियांगथो स्कुल आम बोर्ड इंस्ट्रक्शन रिथो ताम नेके जे जदि बाय चान्स कोन स्कुल सिरिखांके आबनि टीचर एगेन्स्ट शास्ति मानांगथो आम हाके बकरा वार्ड यूज खाइजाक सिनि डॉक्टर अटल देबरमा चेयरमैन ऑफ ककबरक डेभलपमेंट कमिटी आम हाके बन जों सिटी फुनका आबनि बागै बावन खाजा कक सानेन बागै जों बन संका जे डॉक्टर अटल देबरमा तो कासे चेयरमैन डेभलपमेंट कमिटी नि बिनि अथराइज क्रिजे बोर्ड न सिटी राने बिनि सबमिट खाया नांगो जे त्रिपुरा गभर्नमेंट से बिनि रिपोर्ट बाट स्टिल बता फनो बिनि रिपोर्ट सबमिट खायाको अमा हाके खरकसा
chairman nga oma haiki Tripura board no pressure imia singora 99% borok tong je kok borok Roman screen favor omno sen khanana nangnai sing bon kobamo documents phonoka je jaga losai Roman script Bengali script mano je jaga pali engi mano a jaga kok borok tangi board script sijagi yangnai kabno hai jokti phonoke bono logic phonoke command documents phonoka ngai bor sing bon saka bo ora evaluation khanye chinar maximum Bengali script Bengali ni background sing bon saka nini infrastructure sara chin already 31 above sini hai ke nor khana khana CSM ni kazam GS Sunil Deborma bo kisipor puito sai manlia ob hai ni bagi borti thang malai mani yagulo tam tam ongkha gosi mana kha ses porjonto je I nong kokno ang CM bai salai ni ge pharike tabuk malai mani kok malai mani ulo RSK sini member of bono bai malai ma yagulo chin kok bo thudero tam phli sai khana ka ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী খানালায়ানে বিনি খোগনি কক বকে সাও মন্ত্রকরা সালাইনে বনি ককনি বিসিং একদম 100% যুক্তি কাহামা তংহনি মা গসিকা তিনি ওদের দিক থেকে ওরা কজন এসছিলেন আমি বলছি বক্তব্য বিভিন্ন কিছু বলেছেন আর অন্য কয়েকটা ভাষা দেখিয়ে বলছেন মিজো ভাষা বা অন্য কিছু ওরা যদি রোমান হরফে দিতে পারে আমাদের কেন দেবে না তো আমি এই ব্যাপারে আমাদের সম্মানিত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছেও তাদের বক্তব্য এগুলো সব তুলে ধরার চেষ্টা করব বলেছি তারপর যা সিদ্ধান্ত হয় সেভাবে আমরা একটা নোটিফিকেশন করার কথা ভাবছি এর মধ্যে পরীক্ষার আগে আর কি তো দেখা যাক কি সিদ্ধান্তে আসতে পারে স্যার গত বছরগুলোতে যারা যার ইচ্ছা মতো পরীক্ষা দিয়েছে এবার কেন এভাবে প্রশ্ন হচ্ছে গত বছরে আমি যতটুকু জেনেছি গত বছর যখন নাকি পরীক্ষা হয় খাতা দেখা হয় তখন আমি ছিলাম না গন্ডগোল হয়েছিল এবং এটা আমি জানি গত বছর পরীক্ষার পরে একটা তদন্ত কমিশন গঠন করতে হয়েছিল ওইখানে বিভিন্ন গন্ডগোলের জন্য কোথায় গন্ডগোল হচ্ছে কি ব্যাপার গত বছর খুব সম্ভবত যারা ককবরক ভাষার যারা ছাত্রছাত্রী ছিল ওরা যারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিয়েছে ওদের বোধহয় বলা হয়েছিল যে বোর্ডের ঐতিহ্য অনুসারে 1986 কি কোন সাল থেকে যখন থেকে ককবরক ভাষায় পরীক্ষা দিচ্ছে তখন থেকে বাংলা হরফেই লিখে যাচ্ছে রোমান হরফ নয় কাজেই রোমান হরফেই তোমরা এটা বন্ধ করো বাংলা হরফে পরীক্ষা দাও এমন বলা হয়েছিল এই নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে অনেক কিছু আছে তো এখনই এইবার আমি যতটুকু খবর নিয়েছি আমাদের বোর্ডের পরিকাঠামো বাংলায় পরীক্ষা বাংলা হরফে যদি লিখে ককবরক ভাষায় সব ঠিক আছে কিন্তু এখনই ওরা ডেপুটেশন দিলেন বিভিন্ন কিছু এক্সাম্পল তুলিয়ে সব কিছু ধরে বললেন যে আপনারা রোমান হরফে পরীক্ষা দিলেও হরফে লিখলেও ককবরক ভাষায় রোমান পরীক্ষা দিয়ে রোমান হরফে লিখলেও আপনারা খাতা মূল্যায়ন করতে পারবেন তো সেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাথে সম্মানিত মন্ত্রীর সাথে আমি তাদের সাথে কথাবার্তা বলবো আর আমাদের যে অবস্থা আছে কথাবার্তা বলার পর দেখি ফাইনালি কি করা যায় আমি যে পরিষ্কার বলতে পারছি না কি করা যাবে ওনাদের যুক্তি এটা বলতে পারি বাংলা হরফে লিখলে আমার সব ব্যবস্থা আছে ঠিক রোমান হরফটা কতটুকু পারবো না পারবো কি অবস্থা আছে এই সম্বন্ধে আমি এখনো কিছু পরিষ্কার বলতে পারছি না আলোচনা করব হাইকে নখনা নরক ধনঞ্জয় গণ চৌধুরী ব সাইখানরাকা মন্ত্রী অকরা বনরং মন্ত্রী বা ববাই কক সালাই নাই তাই যে RSK সিনি কক না 100% যুক্তি চাজাখা ব বংনিংনিও কক সানানি কক রখা ইনকাই অরো কাইসা পুইতুনি কক দং ব সিয়ানি বাগै সাউ আবাহাই সিমিয়া অরো বাসানতি নাই কিন্তু আহাইও নিলারখে তংলাই নিপানো সেকলাইমুং ফিনলাইমুং সাকাও খলবলাইমুং হুইলাইমুং আবাহাই দঙ্গো তামনিহিনবা অর তুমুনো বাংলা কক বাই কক বড় কক ন সিরুই ফিনিমান খানকে বাংলা নিজে স্ক্রিপ্ট ন যে হাইউহা কথরতেব তুমিনাইনি বিসিঙ্গ টাইটল তিপ্রাসা বসঙ্গ মানি পাইনার আ টার্গেট বাইবং মানো কিন্তু তিপ্রাসারকে বাংলা হরফ বাইফানো যদি সুইটক যা খানকে সুইখামুনো কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তাবু ইংলিশ মিডিয়াম পড়িলাयो গে আবু বাইতেবো গানাকে সিনলাयो নিনি ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ সিলাयो আবনো কমন নংজাগি থামা বাগি সে চিন তিপ্রাসারাव খ্রিস্টান হিয়া হিন্দু হিয়া যতন না হালাই দं কিন্তু অরবনো যে ফাতারনি স্ক্রিপ্ট जो ख्रिस्टान रक उमाबागै हामजागो आबाय गोबां को खिल जानानै मां साइटगै दंलायो अबंका पार्सनेलि कक इंकाय
oro puitu kerilai ing mani kaisa nokjagui thangka tamni himba angdoro pujan saka puitu una nango je kono samung sasanani ingora tabok সরকারি tam problem ba roman script rani abo je tabok puitu kerei jodi kokborok hamsawai thangka hangke borno narik mangla sini haslai thangna ama hai bwan samu kaisa tongman uklugo ingka ba hai ব্যক্তিগত tongলাই khangke luku samungo sak sak ni jodi sanani simnai khangke a luku derau atau mung derau abun bagin abun hajo kaisa mari सरकारनि tam problem tongba nono rekhanke nini odikar a jagao sunno kebeng ukake nungsungno totara sebi tongo sini odikar no totara sebi tongo tai sini manthayo nung kebengi tongo aba si সংবিধান no hungake raja ungnai inka aba hajo tabo haste unglai tonglebani kono notification sarana hajo sak sak khok kok salai tonglebani abuno bhul unglai tonglebani kok inkai pharike orwa puitu bial nukjakha orba hayo hai Parika haseni montri okra gangkai tabuk ti prasa lokorogni bial jengjal saimani tongo borok bebaksa je alliance partner IPF ti boti pralen chani tongo ti pramot haw grada ti pralen chani tongo tai jonjati morcha rok bahaino TTC chani tongo phiaba bonila bo tabuk suru CPM sarkar purni hai haino urbudon khlaini sal palani aro simni bo attend kore oi tongo nokjaka tini পূর্বা সাওয়া সংযোজক কাইসা ফিস ফেস্টিভ্যাল আটের 2024 আপনার সংযোজক তিনি দাম থাম জরাও পান্ডানো সেগেরিখা হাসিনি মন্ত্রীরা ও সারা দাল বিদাল bom hai rimani amher bosu kotor abherok mapli phonuk jakha amno karibo haseri montri okra tini kai tham jagao kaisa ka blood donation khaika club o tai kaisa ka tulsi botiwo bal bigyan tam bal boyganik hnei palai nai sererok ni je thinang kahamcha sanan bagai nai je katalwan suniti panda songsaka phari kai thamili je kaisa panda naligradi fish festival onkhara bhari o mapli এখানে ডিটেইলস আলোচনা রেখেছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বিশেষ কিছু আর বলার নেই তবে আমরা সবাই জানি উই আর অল ফিশ ইটার 95% বলেছেন 95% ত্রিপুরা রাজ্যের ফিশ ইটার এখন কথা হচ্ছে আমরা তো মাছ ছাড়া আমরা বাঁচবো না জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না আবার মাছ ছাড়াও আমরা বাঁচবো না এমন একটা অবস্থা মাছ নেই মানে বাঙালিদের বিশেষ করে এখন বাঙালি কেন এখানে মিশ্র বসতি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য এখানে জনজাতি বলুন মণিপুরি বলুন সবাই যে জাতির গোষ্ঠীরই হোক সবাই কিন্তু মাছ ছাড়া অসম্ভব কারণ মাছ বাজারে গেলে আমরা বুঝতে পারি যে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি একটা জায়গার মধ্যে খুব প্রকট সেটা হচ্ছে মাছ বাজার সব ধরনের লোক সেখানে আসে এখন কথা হচ্ছে যে ডিমান্ড আর সাপ্লাই এখানে আমাদের যে কনজিউম করি আমাদের যে ডিমান্ড সেটা বললো যে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা নাকি এখন প্রথম স্থানে আছি আমাদের পশ্চিমবাংলা আমাদের জায়গা সেখানেও প্রচুর বাঙালি তারপরেও যেহেতু পশ্চিমবাংলার মধ্যেও তাহলে আমরা ছাড়িয়ে গেছি ত্রিপুরার লোক গাই নরনখনা আসার তুই সারা যেমন থাঙ্গিয়া মাহাই আসারাবো 10 থাঙ্গিয়া নেই বরং সাক সাক সাইখানারকা মন্ত্রী অপরা ডাক্তার মানিক সাহা ইনকাই ফারিকে খাবার তাতে বুকুকসং তাবো আনিয়া ফাও যে কক্টমা গাকাই ত্রিপুরা পুলিশ আগি 1963 বিসিও নখানা সংসাজাক মানি গাকাই না 1867 বিসিও খানা সংসাজাক মানি বওয়াগ্রা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুর নি জরাও ইনকাই বওয়াগ্রা বীরচন্দ্র কিশোর মানিক নি জরাও পুলিশ সংসাজাক মানি তাকলাইবে 150 বছর বেশি পংখা পুংমানোর গইনাই গরং জায়গাও তাংবতাং খাইজাকা ত্রিপুরা হাস্তেনি যত ডিস্ট্রিক্ট যত সাব ডিভিশন যত থানাওনো পালাইজাকা আমচাইনি সিকলারনো তিনে খাব্রমলাইমুং বাতাইমুং কপ্লাইরনো সকাত রমুং তাই কতৈচারমুং নখबै সেরাই খনাই অখরা জাকরা রকবাই কক কাসাং সালাইমানি পুলিশ নন্দরক কিচিং হনি ওয়ানসকদি পুলিশ দ সুবাদি হনি ইনকে গরং পানান বিসিङो সদর ওয়েস্ট নি সদর নি এসডিপিও সদর নি যে পূর্ব থানা রগো পালাইজাখা তাই বিসিনি আগত বিশ্রামগঞ্জ বেলবাড়ি নি গোबां থানা টাকা জলারনি ফাইলেখা ফরিকা সদরনি তৈ কেহাও আনসকলাই নেন অ মাংপ্লি নাইমানি বিসিংতৈ ওয়ান সারা বাচি মানে 150 বছর পুলিশ সংসাজাকমানি সাল পালাইলেখা ফুঙাসি যে খাব্রম নাইমানি বিসিংতৈ
পঞ্চায়েত শিক্ষক সাথে ওর হাতে পুরস্কার। त्रिपुरा पुलिस का 150 ईयर्स का सेलिब्रेशन है। जैसे कि आप जानते हैं ऑनरेबल सीएम सर इनॉग्रेट किया था 150 ईयर्स का। इसमें बहुत सारा बसेस भी गया है, व्हीकल्स भी, बाइक्स भी, 150 बाइक्स हम पूरा स्टेट में चल रहा है। तो आज का स्पेशल प्रोग्राम है 5 किलोमीटर रन है। तो ये पूरा स्टेट में आयोजन किया है। अभी जो 7 o'clock में हर पीएस में, हर TSR यूनिट्स में साइमल्टेनियसली रन चल रहा है। तो ये मेनली अवेयरनेस के लिए है कि त्रिपुरा पुलिस आपके साथ है, जो भी है हम मिलजुल के चलेंगे। फाइट अगेंस्ट ड्रग्स हो सकता है, फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम, फाइट अगेंस्ट एनी अदर इलीगल एक्टिविटीज़ एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये सब एक मैसेज है। तो ये यूनिटी रन है। थैंक यू। 150 साल का सेलिब्रेशन त्रिपुरा पुलिस का हम कर रहे हैं। इसके जरिए हम बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। स्टार्टिंग तो हमने ऑनरेबल सीएम साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया है। डीजी साहब ने बहुत सारे सिक्ला रंग बिसिंगो साक काहाम करं तंगनानि ताई बरबाई हालक काहाम मानजोय तंगनानि केफे मालेसिया तंगनानि नासिमुबाय तिनि अखाब्र मुहनि साइकना का बरक फरिका ताबु नालेने हास्ते हापांग आसक ताबु हीरा मॉडल जोक गय सबका साथ सबका विकास प्रतिगरे सुशासन नि खाइ तंगमनि यागलो बियाल नोकजाक सका आर बिसिंगो तिनि तेबो दुखुनि कतर गांके 1 नং सिमना कन्स्टिट्युएन्सि नि सिमना तमाकारि आमसाइनि एमडीसी ताइति डिएडीसी नि के ईएम ताबो रविन्द्र देबबर्मा रेगानि रां रोजागिया 6 मास रमै आबनो खा नांजागै खाना ताला रनाय इनिखा 6 तारिखो लामा फानो कासुसिनाय आयकाले सिनिति प्रासा लोकरगनि रां मानथाय मानगलाखा रेगा तांसानाय रग रां मांगलाखा होनाय जाय अকক যদি সাকাঙ্গাকে তো বেলাই নাংমানি কক অকক ন যে সিকাঙ্গ লুকুরক বখা বাইজাকমানি কামনি হিনবা অসা হজাগিরি জরাও রেগানি রাংমায়াङैनै ताला खासिलाय दंफ्रु अबननो एमएलए रंजित देबबर्मा কক सामानि अबननो आंबो जरानि কক पान्डाव सामानि जे बिरोधी दल लंखांखाके अबहायरंनो तिसाना नांनाय बरनि लुकुरंनि दुख न मा सानाय लुकुरनि दुखुन जागा मा तंनाय हिनिमानि जागावनो जे रिएक्शन होनि लायने बरगाफोर गोबां मा কক सालायमोन अ কক साकेनर किसा तामजन हेंजनायखा बार खानाय किन्तु आं मुइतु तामसानाय अबनो मुइतु ख्लेरने मुसुगो जे जेसेकपानो बिरोधी दल खायतंनि महालेन फानो सानाय दंनि ग्रेटा टिप्रालेन नकारै नों जदि जनगणनि दुखनि गानाव करि हिंगाकले नों महालेन फानो सानाय दंनि बरनो आबो कुन फानो माया इमां फुनुगि दं माहानि कलाई थाङो नों सानमुं सानाय दंनि सानमुं गतर लयो आं बार अमहायो कगमा सावो जे जागी सीपीएम सरकार चाइ थांका कांग्रेस सरकार चाइ थांका जे दिन जे बरनि समस्यानो कातिरेन बागै से चेष्टा खालायो किन्तु जे चिनि कतर जंजाल तंगमनि आबनो कातिरेन बागै केव फानचाइ तगलाया किन्तु ताबुक तिप्रासारनो थानचां लिंका बबाग्रा अ थानचां माने बिसिंति जेंगमानि मारखा अबायबो गेम थङै मानै दङो के अमबायबो কক खनारि मानै दङो आ কক खनार माने न लुकुरंनि जंजालो कातिरे देहनि मासे जों ग्रेटा टिप्रालेन सिबिसे सानो बुनि रेगा रांसाना बागै पार्टी खाया जों बुनि पियाज दामबारि मा बागै पार्टी खाया नि सामाने ताबुको भिडियो दंखो अपडेट के बमहाय एमएलए आबो लुकुरंनि सामसे बबा सनानि सया पियाज दामबारि मा साया थक दामबारि मा साया नों रेगा रांमाना साया नों लुकुरंनि गानाव करै लुकुरंनि दुखो हनै वामसु यांके नरक नेताया आबो ताबुक इएम रविन्द्र देबबर्मा ताबुले बखासिका बमावामसुका अबसे কক सैबला अबसे नांमानि हनै तिनि कायसा मीडिया रखनो दिङि बमा साख्लायखा लुकुरकनि दुखनो सिनि दुख लुकुरक रांमायाङै दंगनि आबो सिनि दुख सिनि जंजाल आ फेलियर न कातिरना बागै जों आन्दोलन मा खायसिनाय ब्लक तालारुइ आन्दोलन मा खायसिनाय लामा कासुइ आबोनो कुबै लामा हनै मा गसिका के आं आफ्रो सामानि बुल दांखा नायने बेजे लुकुरक ताबुक इएम रविन्द्र देबबर्मा खुब बायथां साक बायथांनो साका आहायलाताय तंगमालिया हनैजाय ग्रेटा टिप्रालेन सिबिले सानै तंगमालिया अब आन्दोलन मा खायसिनाय हनै ताबुक नायदि कुबै कक्टामो बनि खक्टिनो खनाय बेदि मांपनि बिसिओ सिनाय प्रत्येक बिसिनि अफिसाव যত बिसिनि अफिसाव जों 2 घन्टा अथवा 4 घन्टा जों तानाय आबोहा प्रतिबाद माने खादुमानि खुरुमानि आबोनि परे जदि ब्लक ऑफिस बा वीडियो नि बिसिंतुइ
নিয়া খাবে SDM বিসিং তুই যদি বছর কম লিখাঙ্কায় সে হয়তো লামা কাছে এখন তুমি মানো আপনি বিসিং নাও সাক্ষাই পানো ও কয়েকদিন বিসিং নাও শুনো চিনি লামনি পেমেন্ট শুনে ব্যবস্থা খাইমার নাই অবশ্যই চিনি মূল দাবি এবং চিনি কম লাইথাঙ্গাই ফুজানি সেখান নিয়া খাইবা ফুজানি পরেও सेप्टेम्बर अक्टोबर इसिनि हेजामारा आर्मी ब्लक नि चिनी 21टा बिसिओ जे रेगानि साउन्टारमानि कुनु बिसिओ 20 दिन कुनु बिसिओ 10 दिन ताव जरा कुनु पेमेन्ट जागिया बरि बागै जों वाइनि वाइ बार न जों भिडिअ तार ताय SDM रंगनाव जों बार साका बर' रिनाय हिनि सामानि याबुलो फानो दिनै प्राय 6 मास सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारि प्राय 6 मास दं दाव फैल दरागानि कुनु पेमेन्ट जायगा बरि बागै जों जत बिसिनि दिनै मनिटरिं कमिटि ताय दिनै त्रिपुरा मथारि जत वारियार्स TWF YTF जों जतन थानसा खायो जों रेगानि डिमान्ड नथि खाना जत बिसिवन जों नाखाखाय आबनि खादुमानि हाय प्रतिबाद जों 2 घन्टा থেকে 4 घन्टा जों तालारनाय 11टा सिमिसिं तालारनाय आबनि परे फानो जुदि नियांकाय बुसकांनि 6 November 6 February 6 तारिख फेब्रुवारि जों लामा कासनाय खवाइ समनि दुइ राजा आयेन सिमना जों जत आबो लामा कासुमानि लगे लगे जों ब्लगआव जों आदिल तालारनाय जतक्षण पर्यन्त सिनि लागानि बिल लिरनायनि तारिख जों माया सागजरा जों सिनि आज जलासुन जानाय तामनि होमबा जों साइमानो ताउतै जरा रगो चिनि गोबांमा पारा हामसानि बरलुकुरो मासाया मानिया रां पुसा गरै सराय खापांनि ताते बुखुक चंग आबनो साके तो कक बांगो तो फानो हासाल नासिगै कक मा साव ककनो हासाल नासि मुति सावमा तांगै सामुनो स्रापसानि बागै कक साकांके इ क बाहायनि मानजागो तामनि हिनबा रेगा नि रां जदि लुकुरक माया बर बमाके चलि तांखना थांगै जा नायखा नेतारक मानथाई मान्या मानथाई जतनो मानथाई हिनि आंदोलन खालियो किन्तु ओ साधारणत रेगानि मानथाई दो सादा लागस रिमेके नों बिनि बागै आंदोलन खाया गा आंदोलन खायनि बागै ताव जे मांखका कक त्रिपुरा आफ्रु कक तामनो सामानि बिग्रा बिखेता मासाया मानिया लुकुरं बागै कक सामानि किन्तु कक साजाका कक त्रिपुरा न तामतो मासाका ककरै आबनो ताबु अमाहाय जेहेतु वान सुगलाइया थिनांनि तेबो एडभान्स वान सुगलाइनाय कक सालायनायनि ताई बसकांनि हिमलायनायनि बागै मा सोलोंलायथाय फरिके खापन दादे बुखुकचं दाबुगान याफावा हायनो हाय हातेनि अ हापां बरंनि जुंजाल तामो खिलाय तंखा आबनुति 3 तृणमूल कांग्रेस बहायनो प्रेस मिट खाय साखलायखा थानाय बिसाव 383 ता हाय रेप केस खा बिका 400 कासे रेप केस खा बथारजाकमनि तो हजार खा अ बरंनि जस्टिस साबरनाय ताई अ जस्टिस न माननानि बागै तृणमूल कांग्रेस व नीला तंगला जबा खायनो हिनि तिनि पान्ना दे प्रेस मिट खायनो सावि खनारका फरिके बरंनि आंदोलननि कक बखानायनो त्रिपुरा हास्तेव सादक जागि तंमनि क জিজ্ঞেস করেছিলাম ও উনি বললেন না না ম্যাডাম সব চিঠি আমরা স্যারের কাছে পাঠিয়ে দিই দেখুন ঠিক 15 দিনের পর আমি অফিসের আইন ভঙ্গ করেছি সমানাসে আইন ভঙ্গ করেছি 7 দ্বারা হয়েছে আমার নামে ঠিক আছে 8 নাম্বার সিটি ওরা ভাবছে আমি ভয় পাই যে পান্নাদের জীবনটা সমাজের জন্য পরিবারের জন্য লুটিয়ে দিয়েছি আর বাকি জীবনটা লুটাতে চাই তাই আমি এক ফুটো ওদেরকে ভয় পাইনি 7-এর পর আরো 3টে চিঠি আমরা দিয়েছি 3টে চিঠি 3টা চিঠির মধ্যে উত্তর দিয়েছেন লাস্ট চিঠি আমরা
24 সালে 24 তারিখ যেই চিঠিটা দিয়েছি সেই চিঠিটার মধ্যে লিখেছিল আমরা 29শে জানুয়ারি বেলা 2 ঘটিকা 5 জন প্রতিনিধি দল আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব আপনার সচিবালয়ে। ঠিক আমরা যখন আমরা আর সেই নাম্বারে ল্যান্ডফোনের নাম্বারে ফোন না পেয়ে আমরা বড় আনন্দিত হয়েছিলাম যে এতদিনে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রতি একটা দয়া হয়েছেন। আমরা ওনার কাছে বলতে পারুম যে মহিলারা, ত্রিপুরা রাজ্যের মহিলারা সুরক্ষা নয়, আপনারা যে সুশাসন বলছেন সুরক্ষা নয়। কিন্তু ঠিক যথাসময়ে আমরা গেলাম, গিয়ে বিধানসভায় ওনার মানে অ্যাসেম্বলির গেটে যখন দাঁড়িয়ে মহাকরণের গেটে যখন এসে বিচার মানে কি বলে গেছেন, আপনারা বিচার করুন, আপনারা তো রাজনীতি, ওদের নাম বলি আর রাত্রেবেলা বাড়িঘর ফুরে জ্বালিয়ে দেবে। সবচেয়ে করুণ দৃশ্য হলো 18 বার একটা আবার সেই মহিলা ছিলেন, তখন ওনার বাড়িতে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এইবার যদি আমি আবার মুখ্যমন্ত্রী হই সবার আগে আপনার ছেলেকে চাকরি দেব। আর 18 বার উনি গিয়েছেন, 18 বার অপমান করেছেন। আপনারা ওরা যে সুশাসন প্রথম ধাপ শেষ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় ধাপের সুশাসন মহিলারা সুরক্ষা নয়, আপনারা মহিলারা যে সুরক্ষা নয়, আমি আমার মাননীয় সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী সাহেবকে জানান দিতে চাই। আমরা 2000 Hage kapal tangte bukukchong obo haino hai Tripura hase satok jangmani kok mantri okra kok sanah masudo rozayang mani kok rok norok khanaka. Pharike tabuk boskango to 2024 ni Lok Sabha ni Purbo Tripura bai Poschim Tripura ni 2ta seat no mantri bokron Narendra Modi no upohar nai hinai ko samani BJP tabuk ongkho laijak ar ni bisingo MDC Bidyut Debbarma bo haino jaska pano 2ta BJP ni no ungnoi hini chiri hoi tong. Yang uskango 29 tariko MP Reboti Tripura kaisa kok samani no tinai boagra bo khanang jamanu sung kok saka ke tabuk gangkai যে 48 করম সরানি ত্রিপুরামথানি ব্লক কমিটি ni প্রেসিডেন্ট অভিজিৎ ত্রিপুরা বা খুকমা খেঙ্কা যে এমপি রেবতি ত্রিপুরা কয়েকটা যে এলিগেশন রমানি রাজনীতিও এলিগেশন রইনি মানো অভিযোগ রইনি মানো কিন্তু কয়েকটা একদম এমপি হাই পোস্টই তমটি বাহিকে তাতাল সাকা হই ব চ্যালেঞ্জ হই সাকা আপ্রো সাকা বুবাগ্রায়া ব জনগণনি ভারতনি সংবিধাননি 14 নং ধারা অনুযায়ী tamo jotono soman borom hunai ge tabuk tamui MP rok MLA rok he alada personal guard ti tongkha personal security tangi ti ma tongkha সাধারণ borok si haisi borom hukangke borok khe tamui tongnani janani quarter free জনগণ khe tamui bialongui tong o sammer odikar no ti nei সমালোচনা খাইজানাই tong kokre am bai baksano তাই কাইসা কক MLA পল দাংসু বিল্ডিং নক তাংনি অভিযোগ খাইমানি ন ব মারকে কক সাকা সরাই বছর খাই ও কক সাই নং সাকসানো সৃষ্টি করলো সিও হই কক সাকা অভিজিৎ ত্রিপুরা তাই কাইসা কক গাংকাই ব ত্রিপুরা হাসতেনি ত্রিপুরাসা একমাত্র এমপি নং কেন্দ্রও চিন ত্রিপুরাসানি সমস্যা ন সাইমান টংকে নং জনজাতি মোর্চাও সাউকা তামই তারপরে সলিউশন খাইমায়া নङा ককসে সাদি নিনে फोरोंजाखा অভিজিৎ ত্রিপুরা বাই ফারকে বিনি রিঅ্যাকশন কিসা নাইলেনা অভিজিৎ ত্রিপুরা কুসু এমপি রেবতি ত্রিপুরানি ককনো সাজায়াঙ্গै ব সাকসানো চিকন রই বনো দেরাই তখা বসকাংনি বোর্ড মা বাসানা বাকি ককসান খাতিন লাইজাখা nei সাউই খানারাকা নাইলে জমা প্লেকিসা ang sana abang bini statement bini je বক্তব্য রমনা আং নাইখা বনো কামকাই নাইখা বারবা রেবতী মোহন ত্রিপুরা ব একজন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট রিপ্রেজেন্ট খাইতং পূর্ব আসন 30টা যে বিধানসভা হবজাব ব অরনে একটা এমপি ব যে এমপি আরেখে যে কক শিলসামানি যে পল দাংসু যে চিনি 48 করমসরনি যে এমএলএ প্রেজেন্ট সিটিং এমএলএ এক বছর বকায়ক তিনি জানুয়ারি 2 তারিখ বিগত 2023 নি নিনি মার্চ মাসনো নিনি বিধানসভা তো এক বছরে বিসিং বিল্ডিং নকতাংখা হিনই বজে কক শিলসামানি রেবতী মোহন ত্রিপুরা হ্যাঁ এমপি সাহেব আংনো সানায় ব যদি নক তাঙই তংহা ইনকাই নক হয়তো অনেক যে কোনো ব্যক্তি বিনি যে কোনো লোন লাইফং তাঙনে ব জায়গা নক তাঙা আগত লাতাংখা না দুমাসরা তাংখা नों आइडेंटिफाइड के नों फायै जोंबो लगायनाय नांखाय नों फायै अबनो फन पाइदि बजागो नकतांखा
আর বিনি যে সোর্স অফ ইনকাম তুই সামনে মুগে সামনে বুবাগ্রানে একদিন আইটি সেল তো মানে আইটি সেল ঠিক আছে যত সাইমানো আরে নুংব এককালীন পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার তো মানে নিনি ইনকাম তাঙা নিনি ফ্যামিলি বাসা কাই বসে নিনি বুড়িনি কোয়ালিফিকেশন বাস নং তামবই মাইজা আবো তো নং নিজে আবো জাহির কে সানাঙ্গাবলে অবংখা নিনি একটা নিচু তলা নিনি যে রাজনৈতিক নিজে কেরিয়ার অব নং নিজে নং পরিচয় রাখা যে বাংলা কবে সম্ভব সুতু লোকের পরিচয় ও তো মানে যারা চিকন বাখা যারা তার সুতলোক হিনো সুতুলুক বাংলা কবে খায় উমাহিনী পরিচয় রাখা আরে নং একজন উমাহাইকে যে কমেন্টস খাবানি নং একজন এমপি এমপি মানে তো ন্যাশনাল লেভেল নিয়ে একজন ওর রিপ্রেজেন্ট খেতে নং পার্লামেন্টে থাঙ্গাই নং ওর কক তিসা দি তুই বিভিন্ন নর্থ ইস্ট নি আর এমপি রক বক তং নিনি কার্বি আংলং নিনি তুমি আসাম রক নিজেনি এরিয়া বক স্কুল গাম গাম স্কুল নিনি এইমস হাই যা হসপিটাল বক তুমি মাই চাইতো ডিমান্ড খাইতো নিনি তো নং 5 বছর এমপি তাও পাইনা আংখা এমপি নিনি মেয়াদ 5 বছর আর নং তামা তামা খাইকা आंनो तो क्वेश्चन खाइनो जे एमपी साहेब नों 5 इयर्स जे पूर्व आसन एमपी अंग निनी फंडिंग नों जे सागो एडिसियो जे फान हल माने ऑडिट खाइना हे खाइनाय जोंबो शीघ्रই प्रस्तुत दङ ताबो निनी एमपी फान बसर 5 कोटी एमपी फान अबनि चुंबो तदন্ত नायनै जों इमिडिएट न जों चिनि जों अब स्टेप लानाय जोंबो निनी अरो हिसाब लानाय तो काजै नों एकजन एमपी माने नों निनी एकटा निनी एरिया गो बुमायकै नों डेभलप खाइनाय बुमाहाय के सामं काम नों बरकनि बाहाय के नों बाखा माने अबतरक सेनि अना नांनाय तो काजै उमाहाय एरें बेरें सागै निनी केरियार नों निजेनो अब लज्जित अब अपमान सारा निनी बीजेपी पार्टी नि अपमान अब निनी व्यक्तिगत अब अपमान अब सारता कासे पाचनि सुमो गांकेनि थानि सिनानि मुथमानसे जे बो नेपाल केला हाति फै जयनिं प्रोग्राम नामा निया गुलो तिप्रामो थानि जे एमएलए पल डांसनि एजेंसि जे कक सालांमान तुइरो आबुनर नि वानसुं बहाय जेनर तिप्रामो थानि जे पार्टीनो तला खिसिगला बागै जे बमाय कक साकना ना नरगनो जाते नोंनि 2024 नि लोकसभा नरगनो तेबो तला खिगलाई फुनुना बागै दामा तो वानसुं तुइ कक साकना सामागलाई खनाबो ना ना আগে খবর দাদা মুখকসং অভিজিৎ ত্রিপুরা 48 কর্মসরা তিপ্রামথা ব্লক কমিটি নি প্রেসিডেন্ট শিলচাকা যে এমপি রেবতি ত্রিপুরা নং টিটি এডিশন অডিট খাইনা হন जों বনিনি 5 বছরনি যে এমপি ফান্ড নি 5 কোটি রাং বিয়াং থাঙ্কা আবনো অডিট সাননাই হনিয়াই সাকলাইমানি আও কক খালাকা বাহাই কমা কক সাজানাই দङ কিন্তু কুবুই কথার জবাও যতন পুইতুবো কাইসা দङ কক কিন্তু পুইতু করিনি বাগাইनो ববনো রাংসাও হনাই দেলাই जिनि बखाव पुइतो तंनाय नांनाय मकलबाय नुक यावै कक साकांगाके नों बनो पुइतो खलायानि एकदम सयसै फुनुबाय प्रमाणङै थाङो गाके पुइतो तैया गाके कायसा सरकार सबायना बागै चाला कक साकांके आरो नों जदि सिथि साव गाके तो आरो तो नों थगायमानि खलाय दङ नों तुमुनो बनो तिप्राम थानो सरकार रम हाता कग तिप्राम थानो तिति एदिसिओ सरकार ओइ दङै रां रहर तंतु दिसे बनो बिसास जाया रांखा रहर दङ जे कम सम्पानो কিন্তু হাকে বলে পুইতো চায়া আমি রাং 600 কোটি তাই গোবাं রাং রহইয়া এডিসিও গাকে যদি টিপ্রাসানি না হামগ্রাইনাय হুকে তাই তামুই পুইতো চায়াংবা নং অডিট খাইদিতা সরকারি সিস্টেম তংবলে গে রাং রহयां তম ক্লগো পুইতো চায়া নং ববাই বাক্সা থানজাকে টিপ্রাসাनि হनियाय दफा फादि कास खायलाय नों बरके पुइतो चाया निन ताबुक गोबां मानसिनि दफानि हुकुमु मुकुमु रीति नीति रंनि कक सालायखांके आरो राजनीति गरै राजनीति स्लाय कतर नै वानसगो आरो थानचांलाय माया बेलाय वानमा सिंसा त्रिपुरा हास्टेनि राजनीति आपनो तैनो बबाग्राव फेसबुक सैका चिन्थानिबो बरनि थानिबो नासलेमानि सेजामानि बायसि कपलं हामजागलायमानि खानांमानि रक इंको बेलायखे बियालङै दंखा नै बसाव सयकक पुइतु चालाययाङै दंखा खरकसा बायते खरकसा दफा बाय दफा बसं बाय बसं ताई मथा बाय मथा आबाहायरंनिनो मांप्लि गासाय दङ पुइतुनि बियाल खाबन तासे बुखकचं तिनते गोबां कक्टमा सालिया नरनां जास किसे सर्ट दबानो 2017-18 बिसिओ स्किम सेगमानि 29 জানুয়ারি जरा प्रधानमंत्री मातृबंधना योजना बिसिङाव 3 कोटी 80 लक्षनि से गोबां बेनिफिसियारि रक लाबोंखा तिनि लोकसभाव कायसा सुमुङाव कक्टिना थाङै बोरैताय सेराय हामक्राय मन्त्री सिरति इरानि साका अ जराव 15000 कोटी रां उनको ताई सेबसाब रमा बेबाक्सन 3 कोटी 29 लक्षनि गोबां बेनिफिसियारि रंनो रजागै दङ हनै कक्साका इंकाय आमनकारी बाहायनो केन्द्र
জনসদি বিশিংতই স্কিমনি বিশিংতই 10,454 তা প্রধানমন্ত্রী জনসদি কেন্দ্র খলকজাখা আওবাই রাংকালাইসাকে বিথি মানথগৈ দङ হাই হিংনি সাজাকা তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বসকাংনি কক্টি সালা গুয়াহাটিনি 11,599 কোটি টাকানি হামকালাই স্কিম রগ্ন হলংথাই কাই রেফায়াनो आसामनि मन्त्री अकरा डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा बाहाय गुवाहाटी कक्टबथुर पान्डा खाई प्रधानमंत्री फाइनि कग्न तिनी सावै खाना रखा ओंखाय आमनो कारिबो तिनी मंत्री अकरा नकारी बाहायनो तिंको राय कताल संसद भवन केन्द्रनि बरि हामक्राय स्मृति इरानी जे सामानि आबनो तिनाय मालाइखा स्मृति इरानी बाय मंत्री टिंको राय मालायथिफोर हास्तेनि सराय रग्नो कातिरिमुं बेटी बासाव बेटी पढ़ाओ ताय बरि रग्नो फानबां रमन नतिनाय बो फान सानिका गाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाना ओडिशा नि कोयला मिनिस्ट्री नि बिसिङाव खबजानाय नेभेली लिग्नाइट कर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड नि तालाबिरा ताप विद्युत प्रकल्पनो चेंगिरवानो 27,000 कोटी टाकानि गोबां स्कीम न गाय बीजेपी एससी मोर्चा रक ताबुक बसकांनि सांबतानो तिनै तिनी तमा नखा सालनि बागै फाइका एससी मोर्चानि हाक्टर बेरामनि तांफां निलुपम दास गाय बसकांनि तांसालनि सिमी उदयपुर बखाखस्ते फा आहबानक नि सामुं हुमुं चलिनाय ताइ गकुलपुरनि DRDA कमप्लेक्स अफिस सेजाक्का आबाहेर गोबांमा कक्तमा आनिया फाव फाइका हास्तेव तिनि पुलिस नि साल पार्लियामेन्ट को सकरन जागावनो नुकजाखा अबाहेरनो कक्तमा पाइथाक बखागनो सानाकला खाबन दाजे बुखोकचं जे बरक रक हस्टेल माने नगपो रिमा यांगि तंखा नग परिनानि सेपग्रै नग परिवि माया चराइबा साराव नग परिया बुवा बुहाजों सालब्रुम सामुंनि बागै फातार मा थाङो नग चराइरक एरें एरें क्लाइ दङ काहामके परियाङि दङ बर काहामके परिना बागै बरनो सेपसाब रनान बागै ट्राइबल वेलफेयर नि बखाक्तिबो गोबां बा सेपसाब रजागि दङ आ सेपसाब दि बिसिंतिनो ट्राइबल वेलफेयर डाइरेक्ट कोचिं खुलगिया आबगै कोन एकटा एनजिओ नि बिसिंति कोचिं खुलगि दङ आबाहायनो जे बरक मान्दाय आमचायो परिना मुसुंगो मान्दाय आमचायो क्लास 1 निसिमी 6 जराखि इंग्लिश मीडियम गाय गताय 12 जरा एडमिशन नङि मानो आबं 6 निसिमी 12 जराखि बेंगली मीडियम खो किन्तु जे बरक इंग्लिश मीडियम पढनो मुसुंनाय रक स्पेशली सलारक बारसकां बयस हस्टेल आरो नरक किसा कक साहरि मानबायो ताय जे बरक बुमा बुफा गरै बा बिग्रा सुक बरक न गाके मागनां फोरोंजानाय आरो बाहायनो गाकाय नरक किच्छा आरो कक साहरना बागै आंनो कन्टेक्ट नम्बर नाय 897444 माने 3-42688 नरक कक साहरि 8974442688 ओ नम्बर अबंके मान्दाय आमचायो तामनि हबा ओ मान्दाय आमचायो जे हाति गानावनो तगै परिने निगांके आव कायसा सेप ताइ कायसा गांनो को शान्तिकाली सेवा आश्रम चासु बाजारनि एड्रेस हामानि आरो हुकांके आरो बाहायनो बिग्रा रंनो हुकाके मागनां परिजागि दङ कक शहर बायदि 9366372164 ओ नम्बर ताइ कायसा गांके नरनो सामानि हस्टेल वार्डेन नि बागै सुब्राय विद्या मन्दिर नरक क्लास 12 पास अथवा ग्रेजुएशन नंजाक रकनि बागै ताइ इंग्लिश मानदार नि बागै ने प्रायोरिटी रजागि दङ बोरै बरकनो नांनाय खरक नि इतलांजागनाय आरो वार्डेन के वार्डेन नि बागै ने नरक तुमुनो केबो इंटरेस्टेड तखांके सेबो खायनो मसुगो सामु खायनो मसुगो रांकिसा आजिना मसुगो हुकांके नरनि टैलेंट नि एक्सपीरियंस नाहारना बागै ने गुबुन जागाव आरो खायमेन उलफानो गुबुन जागाव फान खायनो के नरनि जे एक्सपीरियंस बायनो गुबुन जाखिरो नाय मानाय नर आरो वार्डेन नि सामु खायनो बागै ने कल खायहदि 9862774739 ओ नम्बर तिनि बागै जरानि कक पान्डा आसनु सितों खानाताइसा हानि हाय कुबनि कक तुमा तुइ फाइनि हानि कक कसारो अरनो जतनो हामबाय।